टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है और पाकिस्तान के प्लेयर्स जो कि दिसंबर 2025 में पाकिस्तान के लिए कोई मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन ज़्यादातर टी20 प्लेयर्स एशियन में हैं। कोई बैक बैश खेल रहा है, कोई आईएल टी20 खेल रहा है, लेकिन उनकी कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जैसा कि आप जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान ने अगले माह के अवाइल में श्रीलंका का टूर करना है, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ने श्रीलंकन कंडीशंस में ये सीरीज़ खेलनी है और वहीं पर पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो इस वजह से ये टूर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इस हवाले से उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान के स्क्वाड की सिलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान के सिलेक्टर्स किसी हद तक दबाव का शिकार हैं। कुछ बड़े नाम हैं जिनके साथ जाना उनकी मजबूरी लग रही है, लेकिन उनकी कारकर्दगी, उनकी मौजूदा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उम्मीद यही थी कि दिसंबर 2025 में पाकिस्तान के लिए ना खेलने वाले प्लेयर्स दीगर टी20 लीग्स में आउट क्लास परफॉर्मेंस देकर खुद को मनवा लेंगे, लेकिन बदकिस्मती से अब तक ऐसा नहीं हो सका है। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स बैक बैश में खेल रहे हैं या जो आईएल टी20 खेल रहे हैं, उनकी कारकर्दगी क्या रही है उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और अहम चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान के ये बेशतर प्लेयर्स शायद दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान टीम को दस्तयाब ही ना हो सकें। उसकी वजह यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह दिया है कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि ये प्लेयर्स उनका मुकम्मल बैक बैश का सीज़न खेलेंगे। अगर उन्हें पहले बुला लिया जाता है, गो कि ये इख्तियार पीसीबी के पास है, लेकिन उससे पाकिस्तान का जो इमेज है पाकिस्तान के प्लेयर्स का, वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में ख़राब हो जाएगा। पहले ही पाकिस्तान बांग्लादेश प्रीमियर लीग में या कई और टी20 लीग्स में इस तरह की चीज़ें कर चुका है कि एनओसी दिया और जैसे ही प्लेयर्स वहाँ पहुँचे उनको वापस बुला लिया गया। तो इस वजह से पाकिस्तान के प्लेयर के साथ एग्रीमेंट करते हुए गैर मुल्की जो फ्रेंचाइजीज हैं या गैर मुल्की जो मालकान हैं गैर मुल्की लीग्स में, वो अब हेसिटेट होते हैं। और अगर बैक बैश में भी ऐसा होता है तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स का मसला होगा, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो हुकाम हैं उनके दरमियान ताल्लुकात में तलखी भी आ सकती है। तो इस वजह से अब इस बात का ख़तरा बदस्तूर मौजूद है कि पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जो कि बैक बैश खेलने गए हुए हैं, उनमें से बेशतर दौरा श्रीलंका में पाकिस्तान टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान के सिलेक्टर्स मुतबादल ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मोहम्मद रिजवान जो हैं, पहले मैंने बताया था, एक तो उनकी सिलेक्शन का जो दारोमदार है वो बैक बैश में कारकर्दगी की बुनियाद पर है। अगर बाबर आजम भी शुरू में परफॉर्मेंस नहीं देते तो हो सकता है कि उन्हें मजीद बैक बैश के मैचेस खेलने दिए जाएं और उसके बदले दौरा श्रीलंका के लिए किसी और प्लेयर को मौका दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, उसके अक्सर जो अरकान हैं वो यही समझते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान की टी20 टीम में फिट नहीं बैठते। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के जो बाकी बैटर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट भी कम है, लेकिन एक सोच पाई जाती है और उस सोच को परवान या उसको मजीद तकवीत दे सकती है बाबर आजम की नाकिस कारकर्दगी जो कि अब तक बैक बैश में जारी है। अब आते हैं प्लेयर्स की कारकर्दगी के ऊपर। पहले आईएल टी20 की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी, जिनमें 2 बैटर हैं, 1 बॉलर हैं, वो खेल रहे हैं। इनमें फ़खर जमान खेल रहे हैं डेजर्ट वाइपर्स की जानिब से, और तीनों प्लेयर्स एक ही फ्रेंचाइज की जानिब से आईएल टी20 खेल रहे हैं। फ़खर जमान ने अब तक 7 इनिंग्स में सिर्फ 146 रन किए हैं, 44 उनका बेस्ट स्कोर है, 125 उनका स्ट्राइक रेट है और एवरेज 20 की है। बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं है, मिली जुली कारकर्दगी कह सकते हैं, लेकिन 125 का स्ट्राइक रेट फ़खर जमान जैसे बैटर के शान शान नहीं है। यानी कि वो अपनी लेवल से, अपने मेयार से, स्टैंडर्ड से काफ़ी नीचे खेल रहे हैं और ये कारकर्दगी ऐसी है कि इस पर इत्मीनान किया जाए। यानी कि उनकी कारकर्दगी में काफ़ी झोल दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले मैचेस में फ़खर जमान कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। फ़खर जमान ने अब तक 7 इनिंग्स में सिर्फ 11 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। इसके अलावा उनका स्ट्राइक रेट 7 इनिंग्स में सिर्फ 2 बार 140 से आगे बढ़ सका है। तो मजमूई तौर पर उनकी कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी हसन नवाज़ हैं, वो भी इसी टीम की जानिब से खेल रहे हैं। हसन नवाज़ ने भी 7 इनिंग्स खेली हैं, 76 रन की हैं, 31 उनका बेस्ट स्कोर है, एवरेज है 12 की, 12 रन फी इनिंग्स उनकी एवरेज है। गो कि उनका स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर है और 6 छक्के भी लगाए हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि उनकी एवरेज बहुत कम है, 7 इनिंग्स में सिर्फ 76 रन है। ये उनकी कारकर्दगी है।
اور اب تک ان کی کارکردگی دیکھیں، شروع کے میچز میں فلاپ رہے، البتہ آخری 2 میچز میں وہ بہتر پرفارم کرنے میں کامیاب رہے ہیں اور 6 میں سے 5 چھکے بھی آخری 2 اننگز میں لگائے ہیں۔ ایک میچ میں 182 کے اسٹرائک ریٹ سے 31 رنز کیے، 17 گیندوں پر 3 چھکے لگائے، اور آخری میچ میں 14 گیندوں پر 23 رنز کیے، 164 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلے، 1 چوکا 2 چھکے لگائے۔ اس کے علاوہ نسیم شاہ کھیل رہے ہیں اور اب تک 4 میچز میں 3 وکٹیں حاصل کی ہیں، فی اوور 8 سے بھی زیادہ رنز دے رہے ہیں، ان کی ایوریج بھی اچھی نہیں ہے، فی وکٹ کے لیے 43 رنز دے رہے ہیں۔ تو نسیم شاہ، جن کی کارکردگی کے اوپر پہلے سے سوالات موجود ہیں، اگر ان کی کارکردگی ایسی رہی تو پھر جو تھوڑا سا چانس ہے کہ وہ T20 ورلڈ کپ 2026 کھیل جائیں گے، وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو نسیم شاہ کی کارکردگی بولنگ میں خراب ہے، بیٹرز میں ہمارے دونوں پلیئرز IL T20 میں اب تک ناکام ہیں۔ یہ تو ہے IL T20 کا احوال، لیکن اگر بگ بیش کی بات کریں، جہاں پر نگاہیں تھیں بابر اعظم کے اوپر، محمد رضوان کے اوپر، دونوں ہی پلیئرز اچھا تاثر چھوڑنے میں ناکام رہے ہیں اور آغاز ہی میں دونوں فیل ہوئے ہیں۔ اگر بابر اعظم کی بات کریں تو بابر اعظم نے اب تک 2 میچز کھیلے ہیں، دونوں میں وہ فیل ہوئے ہیں۔ 2 میچز میں اب تک ان کا جو سکور ہے وہ ہے 11 اور ایوریج ہے 5 رنز کی، اسٹرائک ریٹ ہے 73 کا، 2 اننگز میں صرف 1 چوکا لگا سکے ہیں۔ اور آسٹریلوی کنڈیشنز بابر اعظم کے لیے گو کہ آغاز ان کا اچھا تھا، پہلے دونوں اننگز میں دونوں 50 کی تھیں، لیکن اس کے بعد وہاں ان کی مشکلات کا آغاز ہوا جو اب تک ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ آسٹریلوی کنڈیشنز میں بابر اعظم کے لیے پہلے ہی مشکلات رہی ہیں اور بگ بیش میں جو ان کا آغاز ہوا ہے وہ خلاف توقع نہیں ہے، لیکن امید ضرور تھی کہ وہ کچھ اچھا کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ ابھی بھی ان کے پاس کافی میچز پڑے ہوئے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس ارلی ناکامی کا وہ ازالہ اگلے میچز میں کر سکیں گے یا نہیں۔ اگر ان کی کارکردگی میں بہتری نہ آئی تو یقیناً ان کی T20 ورلڈ کپ 2026 میں سلیکشن کے اوپر بھی سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ہے بابر اعظم کا احوال، اور دوسرے ہیں محمد رضوان، جن کے اوپر نگاہیں اس لیے ہیں کہ ان کی جگہ پاکستان ٹیم میں کھیلنے والے محمد حارث بھی فیل ہوئے ہیں، عثمان خان بھی اچھا تاثر چھوڑنے میں ناکام رہے ہیں، تو اس وجہ سے ایک بار پھر محمد رضوان کی جانب دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر محمد رضوان کی کارکردگی بھی ایسی رہی جیسا کہ بگ بیش کے پہلے میچ میں رہی ہے، تو پھر شاید محمد رضوان بھی ممکنہ پلیئر کی لسٹ سے خارج ہو جائیں۔ وہ اب تک صرف ایک ہی میچ کھیلے ہیں جس میں 4 رنز کر سکے۔ یہ وہ پاکستان کے پلیئرز ہیں جو مکمل طور پر فیل ہوئے ہیں۔ حسن علی، اگر بولنگ کی بات کریں تو حسن علی اور شاہین افریدی کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے اپنے ڈیبیو میچ میں۔ اس کے بعد اگر کسی کھلاڑی کی کارکردگی ہے اچھی تو کسی حد تک شاداب خان کی ہے یا پھر حارث روف کی ہے۔ یہ 2 ہی کھلاڑی ہیں جو کہ اب تک ان 2 T20 لیگز میں کسی حد تک تاثر چھوڑنے میں کامیاب رہے ہیں۔ شاداب خان نے اب تک صرف ایک میچ کھیلا، اس میں 34 رنز کیے، 141.66 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلے، 2 چوکے اور 1 چھکا لگایا، یعنی کہ 24 گیندوں پر 34 رنز کیے، اور بولنگ میں بھی 2 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے 18 کی ایوریج کے ساتھ۔ اور دوسرے حارث روف نے بھی ایک میچ کھیلا ہے، 2 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ حارث روف اور شاداب خان کی کارکردگی کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ تسلی بخش ہے، لیکن پاکستان کے باقی پلیئرز ان لیگز میں اب تک بری طرح فیل ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے میچز میں ان کی کارکردگی کیسی رہتی ہے اور ان کا پاکستان کے سلیکشن کے حوالے سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ بہرحال پاکستان کے پلیئرز کے لیے دسمبر کا مہینہ جو کہ سال کا آخری مہینہ ہے، زیادہ بہتر نہیں رہا۔ بابر اعظم پورے سال جدوجہد کرتے رہے، اگر اسٹرائک ریٹ کے لحاظ سے دیکھیں، ایوریج کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ان کے کیریئر کا بدترین سال اب تک ثابت ہوا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سال کا اختتام وہ کس انداز میں کرتے ہیں۔